हेलो पिला माने आज ही गणित शिक्षण कार्यक्रम को तुम मानंको स्वागत। आज आमे द्वितीय श्रेणी गणित खेल बहिर टंका पैसा दिया निया करने विषय रे पढ़िबा। आज गोटे गप शुणिबा ना पिला माने। तुमको गुपचुप खाइबा को भल लगे ना? दुईटी छुआ गुपचुप खाइबा पई जाइथिले, हाथ रे किछि मुद्रा धरी जाइथिले। गुपचुप वाला को पचारिले गुपचुप केमिति दौछ? गुपचुप वाला कहला 3 टंकार 4टी गुपचुप दिया जाउछि। हो आमको 3 टंकार गुपचुप दियो। गुपचुप वाला 3 टंकार गुपचुप दे देला। सेतबेले पिला माने मुद्रा गुडी को देखि भाबिले केमिति दबु। सेतबेले गुपचुप वाला पचारिला कोन हला? ना आमको आउ 3 टंकार गुपचुप दियो। आउ 3 टंकार गुपचुप खाइले हेले से माने केते टंका देबे जानि पाले नै। गुपचुप वाला पचारा तुम पाखे केते टंका अछि? ना आम पाखे 20 टंका अछि। हौ हे जीव आर थर आसला को ठीक मुद्रा नहीं आसीबो। पिला माने ठकामी रे पड़िले ना। कोन पई ठकामी रे पड़ले? कारण से माने टंका पैसार हिसाब जानि नथिले। आमे आज टंका पैसा चिन्हिबा एवं टंका पैसार हिसाब जानिबा। टंका हेउची विनिमयर माध्यम। माने टंका आमे खाउछे कि नाही, आमे पिंधुचे नाही, कोनोसी जिंस किनिबा पई बा कोनोसी खाद्य पदार्थ किनिबा पई कोनोसी पोशाक किनिबा पई आमे टंकार व्यवहार करूछे। तेणु टंका हेउची विनिमयर माध्यम। द्रव्य और सेवा पई टंका विनिमय हुए। एक निर्दिष्ट देश रे व्यवहृत अर्थ को मुद्रा कहा जाए। भारत रे रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा जारी करा जायछि। भारतीय मुद्रा हेउछि टंका। भारतीय रे जो मुद्रा व्यवहार करा जाउछि ताहार नाम कोन? टंका। पिला माने समस्ते अर्थ देखिचो माने टंका देखिचो। टंका दुई प्रकारर। कोन कोन? हाँ, गोटे धातव टंका आ गोटे कागज टंका। तुमे किछि मुद्रा देखिचो ताहा धातु रे तयारी, तेणु आमे ताहाकू धातव टंका कहू। किछि कागज रे तयारी ताहाकू आमे कागज टंका कहू। आस आज आमे धातव टंका और कागज टंका गुडी को चिन्हिबा। एगुडी कहला किछि धातव टंका, एगुडी कहला किछि कागज टंका। एटा केउ मुद्रा कहला देखि पिला माने? हाँ, 50 पैसा मुद्रा। एटा केउ मुद्रा? 1 टंका मुद्रा। एटा केउ मुद्रा? हाँ, 2 टंका मुद्रा। एटा केउ मुद्रा? हाँ, 5 टंकिया मुद्रा। एटा केउ मुद्रा? 10 टंकिया मुद्रा। एटा केउ मुद्रा? तुमे ने देखि न? हाँ, किंतु अछि। एटा हला 20 टंकिया मुद्रा। एबे विभिन्न प्रकार मुद्रा को जानिलो। वर्तमान में विभिन्न प्रकार कागज नोट को चिन्हिबा। तुमे माने 1 टंकिया नोट देखिचो? ये हला 1 टंकिया नोट। 5 टंकिया नोट। ये हला हाँ 10 टंकिया नोट। ये हला 20 टंकिया नोट। 50 टंकिया नोट देखिचो पिला माने? आस देखिबा 50 टंकिया नोट। ये हला 50 टंकिया नोट। ये हला 100 टंकिया नोट। हाँ 200 टंकिया नोट, 500 टंकिया नोट। एपरी आमे विभिन्न प्रकार नोट को चिन्हि पारिले। वर्तमान आमे मुद्रार मिश्रण करी एक निर्दिष्ट परिमाणर टंका प्रस्तुत करिबा। तुमे माने 2 टंकिया मुद्रा देखिच? 2 टंकिया मुद्रा रे आमे 2 टंका पाई परिबा। आउ किपरि 2 टंका पाई परिबा? हाँ, 2टी 1 टंकिया मुद्रार मिश्रण रे मध्य आमे 2 टंका पाई परिबा। सेहिपरि आमे 3 टंका किपरि पाइबा? 3 टंका मुद्रा अछि कि पिला माने? नाही। किपरि पाई परिबा 3 टंकिया मुद्रा? हाँ, गोटिए 2 टंकिया मुद्रा ओ गोटिए 1 टंकिया मुद्रार मिश्रण रे आमे 3 टंका मुद्रा पाई परिबा। सेपरि आउ केउ प्रकारे आमे 3 टंकिया मुद्रा पाई परिबा? हाँ, 3टी 1 टंकिया मुद्रार सम्मिश्रण रे आमे 3 टंकिया मुद्रा पाई परिबा। पिला माने 4 टंकिया मुद्रा अछि कि नाही? चलो देखिबा आमे 4 टंकिया मुद्रा
କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ପାଇପାରିବା? ଦୁଇଟି 2 ଟଙ୍କିଆର ମୁଦ୍ରାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ 4 ଟଙ୍କିଆ ପାଇପାରିବା। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଇପାରିବା? ଗୋଟିଏ 2 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଓ 2ଟି ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ 4 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବା। ଆଉ କିପରି ପାଇପାରିବା? 4ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ 4 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବା। 5 ଟଙ୍କା କିପରି ପାଇପାରିବା? 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ହଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପାଇପାରିବା କି? ହଁ। ଗୋଟିଏ 2 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଓ 3ଟି ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ପାଇପାରିବା। ଆଉ କିପରି ପାଇପାରିବା? 2ଟି 2 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଓ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ପାଇପାରିବା। ଆଉ କିପରି ପାଇପାରିବା? ହଁ, 5ଟି ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଆସ ଏଥର ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କାର ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ସମାନ ଘରକୁ ଗାର ଟାଣି ଚିହ୍ନାଇବା। ଏଇଠି 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କେତୋଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ, 4ଟି ଅଛି। 4ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମିଶିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? 5 ମିଶାଣ 5 10, 10 ମିଶାଣ 5 15, 15 ମିଶାଣ 5 20, 20 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତାହେଲେ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? ହଁ। ସେପରି ଏଇଠି 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ କେତୋଟି ଅଛି? 1 2 3 4 5ଟି ଅଛି। 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ 5ଟି ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 10 ମିଶାଣ 10 20, 20 ମିଶାଣ 10 30, 30 ମିଶାଣ 10 40, 40 ମିଶାଣ 10 50, କେତେ ହେଲା? 50। ଏଇଠି ଅଛି ନା 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍? ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ସେପରି 2ଟି 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି। 2ଟି 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 20 ମିଶାଣ 20 40, 40 ଟଙ୍କାରେ 10 ଟଙ୍କା ମିଶିଲେ 50 ଟଙ୍କା ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି ନା? ହଁ। ଆଉ ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି? 5 ଟଙ୍କିଆ। 5 ମିଶାଣ 5 କେତେ ହେବ? ହଁ, 10। ଆମର ଏଇଠି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନୋଟ୍ର ଯୋଗ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏଥର ଏହି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ କହିଲ ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 10 ଟଙ୍କା। ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ଟଙ୍କା। 10 ମିଶାଣ 10 20 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 5 ଟଙ୍କା। କେତେ ହେଲା? 25 ଟଙ୍କା। ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 20 ଟଙ୍କା। ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 10 ଟଙ୍କା। 20 ମିଶାଣ 10 30। ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 10 ଟଙ୍କା। କେତେ ହେଲା? 40 ଟଙ୍କା। এইটি কেতে টঙ্কা আছে? 20 টঙ্কা। এইটি 20 টঙ্কা। 20 মিশাণ 20 40। এইটি কেতে টঙ্কা আছে? 5 টঙ্কা। 40 মিশাণ 5 45 টঙ্কা হেলা। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ମିଶାଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କିଛି କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏଠାରେ କିଛି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କରିବା କିପରି ବା କେତୋଟି କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍? ହଁ, 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। କେତୋଟି 5 ଟଙ୍କା ମିଶିଲେ ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବା କହିଲ ପିଲାମାନେ? 5 ମିଶାଣ 5 10, 10 ମିଶାଣ 5 15, 15 ମିଶାଣ 5 20। ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମିଶିଲେ ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍? ହଁ, 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। କେତୋଟି
10 टंका नोट मिसिले 50 टंकिया हो पार 10 मिशाण 10 20 20 मिशाण 10 30 30 मिशाण 10 40 40 मिशाण 10 50 ताहले केतोटी हला पिला माने 5टी 10 टंकिया मिसिले आमे 50 टंका पाई परिबा। जदि 5टी 10 टंका मिसिले 50 टंका पाई परिबा तेबे कहिलो केतोटी 5 टंकिया मिसिले आमे 50 टंका पाई परिबा। हाँ 10टी 5 टंका मिसिले आमे 50 टंका पाई परिबा। अच्छा पिला माने टंका पैसा हिसाब करिबा एवं किछि प्रश्नर समाधान करिबा। तुमे गोटिए बही किनी दोकानी को 2टी 10 टंकिया नोट और गोटिए 5 टंकिया नोट देल कहिलो देखी बहीर दाम केते? दोकानी को 2टी 10 टंकिया नोट देल 10 टंका मिशाण 10 टंका समान केते टंका हबो पिला माने? हाँ 20 टंका। एकोटी 5 टंका 5 टंका समान हेले मोट बहीटीर दाम केते टंका कौन करिबा मिशाण ना फेड़ाण? हाँ मिशाण करिबा 20 टंका मिशाण 5 टंका केते टंका हला 25 टंका। अतएव बहीटीर मोट दाम केते टंका 25 टंका। सेहीपरि आमे आउ गोटे प्रश्नर समाधान करिबा। गोटे बिस्कुट पैकेटर दाम 22 टंका कुना गोटे बिस्कुट पैकेट किणी दोकानी को 30 टंका देला दोकानी ताकू केते टंका फेराइब? हाँ कुना दोकानी को केते टंका देला? कुना दोकानी को देला 30 टंका। बिस्कुट पैकेट दाम केते टंका? हाँ 22 टंका। ताहले दुकानी कुना को केते टंका फेराइब? कौन करिबा मिशाण ना फेड़ाण? हाँ फेड़ाण करिबा 30 फेड़ाण 22 8 टंका। वर्तमान आमे आउ गोटे प्रश्नर समाधान करिबा। सीता पाखरे 6टी 2 टंकिया मुद्रा और 5टी 5 टंकिया मुद्रा थिला तेबे ता पाखरे मोट केते टंका थिला? 6टी 2 टंकिया मुद्रा थिला। आस हिसाब करिबा। 2 मिशाण 2 4 4 मिशाण 2 6 6 मिशाण 2 8 8 मिशाण 2 10 10 मिशाण 2 12 अर्थात 6टी 2 टंकिया मुद्रा केते टंका हला? 12 टंका। पांचटी 5 टंकिया मुद्रा अच्छे 5 मिशाण 5 10 10 मिशाण 5 15 15 मिशाण 5 20
20 ମିଶାଣ 5 25 କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 25 ଟଙ୍କା। ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ କ'ଣ କରିବା ମିଶାଣ କରିବା। 2 ମିଶାଣ 5 7 1 ମିଶାଣ 2 3 ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ହଁ 36 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଅତଏବ ତା ପାଖରେ ମୋଟ ଥିବା ଟଙ୍କା 36 ଟଙ୍କା। ଆଜିର ଏହି ପାଠରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମୁଦ୍ରା ଓ ନୋଟ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ମୁଦ୍ରା ଓ ନୋଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, 50 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ଜାଣିଲେ, ଟଙ୍କାର ବଦଳ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।